Hello, 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 hello everyone. Thank you for watching sa aking vlog sa munting naking kusina. So magluto ta diri sa akong munting kusina. Please like and support. Kay naglaway ko no. Kay naglaway ko no si Ja. Oy, naglaway ka na nak. Nagmata na day ka na. Dadaghan na naman di ay. Kay kami ra may mukaan aning among lumpia guys. So lamion jud na to na kay kami ra may mukaon. Wa kalimot ko gama day og kon oy. So for your information sa akong mga friends nga nag-edad na og 40 pataas, dili na mag-rice ha, kanina i-rice ninyo.